अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने आइंदा 3 बरस के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर्स की मंजूरी दे दी। पनामा लीक्स जुडिशल कमीशन के क़याम और इसके TORs की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन तरक्याती मंसूबों से खाइफ और हुकूमत की कामयाबियों से नाला हैं। मुखालिफिन तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने पनामा लीक्स पर हुकूमती TORs को मुस्तरद कर दिया। बार से सियासी ताउन के बजाय रहनुमाई मांगने आए हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार के अहदेदारों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अदालती कमीशन का मुतालबा करने वाले अब मैदान छोड़ रहे हैं। जाली एहतसाब का नारा लगाने वालों को भागने नहीं देंगे। झूठे इल्जाम लगाने वाले अब माफी मांगे। भारत ने मुज़ाकरात के लिए कोई तारीख नहीं दी। भारत जब भी मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने का फैसला करेगा खैर मकदम करेंगे। भारत के सामने रखी अमन मुखालिफ सरगर्मियां, मसला कश्मीर और समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों की रिहाई का मामला भी उठाया। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 4 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। डीजल और पेट्रोल की कीमत 3 से 3.5 रुपये फी लीटर बढ़ सकती है। सिंध असेंबली ने सिंध लोकल गवर्नमेंट चौथा तरमीमी बिल 2016 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कापियां फाड़ कर हवा में उड़ा दी। नारेबाजी और शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। DHA सिटी लाहौर स्कैंडल में नैब ने मरकजी मुल्जिम हमाद अरशद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान के आने से भी पिली बारगेन की कोशिशें जारी। अमरीकी फौज ने दावा किया है कि दाइश के गोदामों पर पे दर पे फिजाई हमले करके इनके कब्जे में मौजूद $80 करोड़ की नकद करेंसी तबाह कर दी गई है। शेख सिन्हा के इंतहा पसंदों के एहतजाज और धमकियों के बावजूद पाकिस्तानी गुलकार गुलाम अली ने भारत में शानदार परफॉर्मेंस देकर साइमीन के दिल जीत लिए। और PCB ने एक और लाडली को क्लीन चिट दे दी। फैसलाबाद में उमर अकमल की झगड़े की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में उमर अकमल बेकसूर करार। उमर अकमल समेत 5 क्रिकेटर्स ने नशे की हालत में फैसलाबाद में स्टेज ड्रामे के दौरान इंतजामिया से झगड़ा करने का इल्जाम था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब तफसीली खबरें एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब खबरों की तफसील। वफाकी काबीना ने आइंदा 3 बरस के लिए बजट स्ट्रेटजी पेपर्स की मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के क़याम और इसके TORs की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुखालिफिन तरक्याती मंसूबों से खाइफ और हुकूमत की कामयाबियों से नाला हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत में वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार में मुल्क जारी तरक्याती मंसूबों, तवानाई बहरान से निपटने के लिए किए गए इक़दामात और आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी से मुत्तल्लिक़ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। काबीना को बताया गया कि आइंदा माली साल के लिए टैक्स आमदनी का हदफ 3600 अरब रखने की तजवीज़ है। बजट में 100 अरब रुपए के लिए नए टैक्स लगाने की तजवीज़ भी है। ये टैक्स मुख्तलिफ टैक्स छूट ख़त्म होने पर आयद होंगे, जबकि महंगाई की शरह को 5% तक रखने और मालियाती खसारा 4.2% तक लाया जाएगा। इसी तरह मुआशी तरक्की की शरह 5% तक रखने की तजवीज़ भी है। चीनी कौंसिल ने $8.5 अरब की मंजूरी दे दी है, जिससे सक्खर मुल्तान मोटरवे और हवेलियां थाकोट मोटरवे तामीर की जाएगी। काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई और काबीना के अरकान का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने खुद को पेश करने का ऐलान खुश आइंदा है। काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म पर इजहार एतमाद की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई और काबीना के अरकान का कहना था कि पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस के सामने खुद को पेश करने का ऐलान खुश आइंद है। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के कोशा है। हम तरक्याती मंसूबों पर शफाफियत का नया मेयार कायम कर रहे हैं। 1999 के बाद की हुकूमतें तवानाई के शोबे में सरमायाकारी लाने में नाकाम रहीं,
لیکن توانائی منصوبوں کے لیے 34 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور یہ قرض نہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مدت میں ہی گیس کی قلت پر بھی قابو پا لیں گے۔ کچھ سیاسی مخالفین صرف معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ترقیاتی ایجنڈے پر سرگرمی سے عمل پیرا ہے۔ انہوں نے یہ بات ارکان قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجھا، ندیم عباس ربیرہ اور ملک ابرار احمد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے الگ الگ ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارکان قومی اسمبلی کو عوام سے اپنے وعدوں کی تکمیل میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے، جنہوں نے انہیں منتخب کر کے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی سیاسی اور کاروباری شخصیات کے خفیہ آف شور اکاؤنٹس اور کمپنیوں کی تفصیلات جاری کرنے والی پاناما لیکس ایک بار پھر طوفان برپا کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں مزید سینکڑوں پاکستانی سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل ہیں۔ ICIJ نے پاناما سے تعلق رکھنے والی لا فرم موزیک فونسیکا سے حاصل کردہ ڈیٹا سے مزید 2 لاکھ دستاویزات 9 مئی کو جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں دنیا کے 200 ممالک سے تعلق رکھنے والی ان کمپنیوں، فلاحی اداروں، فاؤنڈیشنز اور شخصیات سے متعلق معلومات شامل ہوں گی، جنہوں نے ہانگ کانگ سے لے کر امریکی جزیرے نویڈا تک 21 مختلف ممالک میں اپنے خفیہ اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ ماہ افشاں ہونے والی دستاویزات اس قدر بڑی ہوں گی کہ آج سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی خفیہ دستاویزات کبھی شائع نہیں کی گئی ہوں گی۔ تاہم کسی بھی شخص کا ذاتی ڈیٹا اور بینک کی معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ خفیہ آف شور خفیہ اکاؤنٹس اور کمپنیاں بنانے والوں میں پاکستان سے تعلق رکھنے والی 400 سیاسی اور کاروباری شخصیات کے نام بھی شامل ہیں، جن کا تعلق کراچی اور لاہور سے ہے۔ وفاقی کابینہ نے آئندہ 3 برس کے لیے بجٹ اسٹریٹجی پیپرز کی منظوری دے دی ہے، جوڈیشل کمیشن کے قیام اور اس کے TORs کی بھی توثیق کر دی گئی۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفد نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بار نے پاناما لیکس پر حکومتی TORs کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعزاز احسن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بار نے حکومت کے TORs کو اپنے طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مل کر طے کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، جبکہ سپریم کورٹ بار کسی ایک جماعت یا سوچ کی نمائندہ نہیں ہے۔ ہم سیاسی تعاون کے بجائے رہنمائی مانگنے آئے ہیں۔ اس موقع پر صدر سپریم کورٹ بار علی ظفر کا کہنا تھا کہ TORs پر مشاورت جاری رہے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سچ سامنے آئے، جبکہ کوشش ہوگی کہ قانون اور آئین کے مطابق TORs بنائے جائیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر کراچی سے شروع ہونے والا کرپشن مٹاؤ ملک بچاؤ مارچ میر پور خاص پہنچ گیا۔ مارچ کی قیادت مختوم شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں۔ کراچی سے شروع ہونے والے PTI کا مارچ میر پور خاص میں جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ جلسے سے شاہ محمود قریشی، عارف علوی اور علیم عادل شیخ سمیت مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کارکنوں نے تمام رکاوٹیں توڑ کر جلسے میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ سندھ کے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وڈیرا کبھی سندھ کے عوام کو جاگنے نہیں دے گا، جبکہ عوام کا پیسہ چند تجوریوں میں جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتی کمیشن کا مطالبہ کرنے والے اب میدان چھوڑ رہے ہیں۔ جعلی احتساب کا نعرہ لگانے والوں کو بھاگنے نہیں دیں گے، جھوٹے الزام لگانے والے اب معافی مانگیں۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو میں دانیال عزیز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے امریکہ میں کمپنیاں بنائیں جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بیرون ملک سے پیسے لا کر اسلام آباد میں حملے کیے گئے۔ دانیال عزیز نے کہا کہ عمران خان کی سیاسی کلا بازیاں اور یو ٹرن دیکھنے کے قابل ہیں۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ قرضے معاف کرانے والے حکومت کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں۔ کرپٹ بچاؤ جہاز چلاؤ مہم چل رہی ہے۔ جہانگیر ترین جعل ساز ہیں۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ PTI اب صرف جھوٹ، جعل سازی اور فراڈ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سمیت باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کہا ہے کہ بھارت نے مذاکرات کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی۔ بھارت جب بھی مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کا فیصلہ کرے گا خیر مقدم کریں گے۔
भारत के सामने रॉ की अमन मुखालिफ सरगर्मियां, मसला कश्मीर और समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों की रिहाई का मामला भी उठाया। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान एजाज चौधरी का कहना था कि भारतीय हम मनसब से दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। मुलाकात में कलभूषण यादव की गिरफ्तारी और इकबाली बयान का मामला भी उठाया। रॉ अफसर के पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इनका कहना था कि कश्मीर अहम मसला है, इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना ज़रूरी है। रॉ की अमन मुखालिफ सरगर्मियां अमन कोशिशें नाकाम बनाती हैं। एजाज चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान मुफाहमत का अमल बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान में तालिबान वफ्द के दौरे का इल्म नहीं है। सेक्रेटरी खारजा का कहना था कि भारतीय हम मनसब से समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों की रिहाई का मामला भी उठाया गया। भारतीय हम मनसब को बताया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम इस पर तफ्तीश कर रही है। उन्होंने कहा कि अफ़गान हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। अफ़गान हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात कोशिश में 4 मुल्की ग्रुप में कोई कामयाब नहीं हो सका। सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे से मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। कौम इस मंसूबे की तकमील में मुकम्मल ताउन फराहम करे। वो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर मुमलिकत ने कहा कि इक्तसादी राहदारी से पाकिस्तान खित्ते का बड़ा तजारती मरकज़ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सी पैक के तहत बिजली की पैदावार और मोटरवेज के मुतादिद मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और मुल्क के तमाम हिस्सों को इक्तसादी राहदारी से मुंसलिक किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ हुआ कि स्टेट बैंक से इजाज़त लेकर $5 लाख इजाज़त ना ले तो जितना माल चाहें बैरून मुल्क ले जा सकते हैं। पाकिस्तान पनामा लीक से मालूमात लेने वाले 60 ममालिक में शामिल नहीं। इस्लामाबाद में सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। इजलास में अनोखा इंकशाफ हुआ कि स्टेट बैंक से इजाज़त लें तो $5 लाख बैरून मुल्क मुंतकिल कर सकते हैं, ना लें तो जितने पैसे चाहें ले जाएं। कानून पर अरकान कमेटी भी हैरान रह गए। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि पनामा की तहकीकात के लिए स्टेट बैंक अथॉरिटी नहीं, बैरून मुल्क सरमाया मुंतकिल करने के लिए स्टेट बैंक से पूछना होता है। स्टेट बैंक हुकाम का कहना था कि फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए बगैर इजाज़त पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है। कानूनी माहिरीन ने कमेटी को बताया कि कानून के तहत पनामा लीक्स की दस्तावेजात सिर्फ 60 मुल्क हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान इनमें शामिल नहीं। 1999 से पहले की मालूमात लेने का कोई कानून मौजूद ही नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने भारत की पाकिस्तान में बेजा मुदाखलत के हवाले से 8 नकाती चार्जशीट पेश करते हुए कहा है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहा है। इस्लामाबाद से उमर बर्नी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए रहमान मलिक ने कहा कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारत की मुदाखलत का ठोस सबूत है। भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 1971 में भी भारत की मुदाखलत पर अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर करवाई थी, जो आज भी पूरी तरह से फ़ाल है। इसमें हमारे पास कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफिशियली स्टेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि हमने मुफ्ती बानी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ट्रेनें भी की, और एक एडिशनल चीज़ ज़रा उसमें देख लीजिए, वो कहते हैं कि हमारे सिपाहियों ने उनके साथ मिलकर जंग भी की। तो एक सॉवरेन स्टेट जो कि हिस्सा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का इन द फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसको जिस तरीके से इंडिया ने धज्जियाँ उड़ाई, उसको मैंने आज जोट डाउन करके आज सुबह ये लेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भेजा है और इसमें मैंने फुल डिटेल्स दी हैं और वो गाइडलाइंस भी दी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इसको फॉलो कर सकती है। और आई हैव ऑफर्ड माय सर्विसेज इन पर्सन टू हेल्प, क्योंकि मैंने इसे पिछले 4 महीने से इस पर रिसर्च कर रहा था। रहमान मलिक की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारत के साथ अमन कोशिशों को सराहते हुए कहा गया है कि पठानकोट हमले की तहकीकात में भारत के साथ मुकम्मल ताउन हुकूमत वक्त का एक अच्छा अमल है, लेकिन पाकिस्तान को भी भारत से समझौता एक्सप्रेस हादसे पर मुकम्मल तहकीकाती ताउन का मुतालबा करना चाहिए। मेरा नाम जो है पढ़ा लंदन में, बड़ा परेशान हुआ, ये मेरा नाम कैसे आ गया भाई? मेरी कंपनी यानी कि मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ जो कंपनी थी उसका नाम था
पेट्रोलाइन FZC, और ये कंपनी यूएई में रजिस्टर हुई। हमने ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के तहत काम किया और इसका कोई तल्लुक पनामा से नहीं है। बहरहाल मैंने तहकीक कराई, ऐसे की जैसे मैं अपने ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, और पेट्रोलाइन FZC, रहमान मलिक या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद किसी भी सूरत में कहीं से भी ना इन्वेस्टिगेट हुई पनामा में, ना वो पनामा में हमारा नाम है, ना हमारा पनामा में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, ना हमारा कोई अकाउंट है, ना कोई हमारी जायदाद है। पनामा लीक्स के हवाले से एक सवाल के जवाब में रहमान मलिक का कहना था कि इन्हें डर है कि कहीं पनामा लीक्स जमहूरियत लीक्स ना बन जाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पनामा लीक्स इन तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़ साजिश है जिन्होंने शाम में अपनी अफवाज भेजने से इनकार किया है। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। डीजल और पेट्रोल की कीमत में 3 से 3.5 रुपये लीटर बढ़ सकती है। ज़राए के मुताबिक 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। डीजल और पेट्रोल की कीमत 3 से 3.5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ सकती है। HOBC की कीमत में 4 रुपये, लाइट डीजल की कीमत 2 रुपये 50 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 3.25 रुपये इजाफे का इम्कान है। सिंध असम्बली में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2016 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और बिल की कॉपियां हवा में उड़ा दी। सिंध असम्बली के आज होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2016 पेश किया गया, जिसे अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के तहत बल्दियाती इदारे सिंध हुकूमत के मातहत रहेंगे और एक डायरेक्टरेट बनाया जाएगा जो इदारों की निगरानी करेगा। इस दौरान अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तें छोड़कर स्पीकर के सामने खड़े हो गए। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ कर हवा में उड़ा दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान ने बिल की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए शोर शराबा किया और नारेबाजी की। नारों और शोर शराबे के बाइस ऐवान मछली बाजार बन गया। MQM के अरकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने इस पर अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। शदीद शोर शराबे के बाइस स्पीकर ने इजलास 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। DHA सिटी लाहौर स्कैंडल में नैब ने मरकजी मुलजिम हमाद अरशद के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान कियानी से भी पिली बारगेन की कोशिशें की जा रही हैं। नैब ज़राए के मुताबिक 16 अरब रुपए के स्कैंडल में मुलजिम हमाद अरशद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिश्तेदार हैं। ज़राए का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ के भाई कामरान कियानी के साथ पिली बारगेन मुआहदा की कोशिशें की जा रही हैं। कामरान कियानी पर 4 अरब रुपए की अदायगी के लिए दबाव डाला जा रहा है। कामरान कियानी को पिली बारगेन के जरिए आखिरी मौका फराहम किया जाएगा। नैब का कहना है कि कामरान कियानी के खिलाफ तहकीकात हतमी मरहले में हैं। कानून के तहत कामरान कियानी पिली बारगेन करने का हक रखते हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही कामरान कियानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने या ना करने का फैसला होगा। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच से मुश्तरका तहकीकात के दौरान होने वाले इंकशाफात सामने आ गए। उज़ैर बलोच ने शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजिरों समेत 197 अफराद के बिलवास्ता या बिला वास्ता कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कराची के इलाके लियारी में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस गैंग वॉर सरगना उज़ैर बलोच के दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात JIT में। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश शेर शाह कबाड़ी मार्केट के ताजिरों के कत्ल का एतराफ़ कर लिया, जबकि उज़ैर बलोच ने 18 अक्टूबर 2010 में भत्ता ना देने पर 12 ताजिरों को फायरिंग करके कत्ल किया। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने बिलवास्ता या बिला वास्ता 197 कत्ल की वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है। JIT में उज़ैर बलोच ने ढालमिया के हाजी असलम और इसके 5 बेटों और DIG साउथ की स्पेशल टीम के एहलकार हेड कांस्टेबल शुजा को कत्ल करवाने का एतराफ़ करते हुए अरशद पप्पू समेत 3 अफराद के अगवा और कत्ल की वारदात कराने के लिए अपनी 2 गाड़ियां फराहम करने का एतराफ़ भी कर लिया है। और अब पेश हैं आलमी खबरें। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मिशन का कहना है कि तालिबान से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजू काबुल के अलावा शुमाल मशरक़ी सूबों परवान, खोस्त और लोगर में अफगान शहरियों पर हमलों का मंसूबा बना रहे हैं। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी मिशन काबुल से जारी एक बयान में 8 मुमकिना हमला आवरों के नाम भी दिए गए हैं
اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر وہ مذکورہ افراد کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو بیان میں دیے گئے نمبر پر اطلاع دیں۔ طالبان جنگجوؤں نے افغانستان میں گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی موسم گرما کے آغاز پر 12 اپریل سے حملوں کی نئی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جو کہ جنگجوؤں کی روایات کے مطابق موسم سرما کی آمد تک جاری رہے گی۔ جنگجوؤں نے دھمکی دی تھی کہ وہ اس عرصے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کو خودکش اور دیگر حملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کے گوداموں پر پے در پے فضائی حملے کر کے ان کے قبضے میں موجود 80 کروڑ ڈالر کی نقد کرنسی تباہ کر دی ہے۔ عراق میں داعش کے خلاف امریکی فوجی اتحاد کی کارروائیوں اور انٹیلیجنس آپریشن کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل پیٹر گیرسن کا کہنا تھا کہ امریکی فوج نے داعش کے نقدی رقوم والے گوداموں پر 20 مرتبہ فضائی حملے کر کے اس کے قبضے میں موجود 80 کروڑ ڈالر کی رقم تباہ کر دی۔ تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ امریکی فوج کو اس کا کیسے پتہ چلا کہ ان حملوں میں اتنی ہی نقدی رقم تباہ ہوئی۔ انہوں نے داعش کے خلاف ایک حملے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ عراق کے شہر موصل میں صرف ایک گودام پر حملے میں تقریباً 1.5 کروڑ ڈالر تباہ ہوئے۔ میجر جنرل پیٹر گیرسٹن کا کہنا تھا کہ ان کارروائیوں کے ذریعے سے داعش کے جنگجوؤں میں 90% انحراف دیکھا گیا اور ان نئے جنگجوؤں کی آمد کا سلسلہ بھی کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کارروائیوں کی وجہ سے داعش اپنے جنگجوؤں کو رقم فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ ان کے جنگجوؤں کا مورال گر رہا ہے، لڑنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے اور لوگ داعش چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب پیش ہے انٹرٹینمنٹ نیوز۔ شیو سینا کے انتہا پسندوں کے احتجاج اور دھمکیوں کے باوجود پاکستانی گلوکار غلام علی نے بھارت میں شاندار پرفارمنس دے کر سامعین کے دل جیت لیے۔ پاکستانی گلوکار غلام علی خان نے ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی میں ہونے والے میوزیکل فیسٹیول میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس فیسٹیول میں غلام علی خان کی شرکت کو روکنے کے لیے شیو سینا کے انتہا پسندوں نے کئی بار مظاہرہ بھی کیا، سڑکوں پر ٹائر جلائے اور غلام علی خان کے پتلے بھی جلائے تھے۔ اور اب پیش ہے کاروباری خبریں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو مثبت قرار دے دیا ہے۔ موڈیز کی تازہ ترین ریٹنگ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B3 پر برقرار۔ حکومت کی تعمیری سرگرمیاں اور معاشی کوششوں کی بحالی کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی معاشی کارکردگی کو مثبت قرار دے دیا۔ موڈیز نے اپنی تازہ ترین ریٹنگ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو B3 پر قرار رکھا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار تیز ہے، جبکہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کی طرز حکمرانی میں بھی بہتری دیکھی جا رہی ہے، جبکہ سرکاری قرضوں کا بوجھ اور سیاسی رسہ کشی معیشت کے لیے چیلنج ہے۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ قومی کرکٹر عمر اکمل کے فیصل آباد میں جھگڑے کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں انہیں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے۔ PCB نے ایک اور لاڈے کو کلین چٹ دے دی۔ فیصل آباد میں عمر اکمل کے جھگڑے کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ میں عمر اکمل بے قصور قرار۔ عمر اکمل سمیت 5 کرکٹرز پر فیصل آباد میں اسٹیج ڈرامے کے دوران انتظامیہ سے جھگڑے کرنے کا الزام تھا۔ PCB کی سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس کمیٹی کے ڈرامے کی فوٹیج کی مدد سے تحقیقات کی۔ ذرائع کے مطابق تھیٹر مالکان اور ویڈیو سے جھگڑے کی کوئی شہادت نہیں ملی۔ یوں ابتدائی رپورٹ میں عمر اکمل کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل اور تنازعات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کبھی ٹریفک وارڈن سے لڑتے ہیں تو کبھی نائٹ کلب جاتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ہر مرتبہ سزا سے بچ جاتے ہیں۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے اسٹار بلے باز یونس خان، عمر اکمل اور احمد شہزاد کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے لیے PCB سے اجازت طلب کی ہے۔ تینوں فارمیٹس کے کپتانوں نے اپنی ممکنہ ٹیم کے نام چیف سلیکٹر انضمام الحق کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان میں کوئی نیا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا، البتہ نئے پلیئرز کو A ٹیم میں موقع دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق انگلینڈ کے دورے میں یونس خان، احمد شہزاد اور عمر اکمل کی شمولیت PCB کی کلیئرنس سے مشروط ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیسٹ کپتان مصباح الحق، ون ڈے کپتان اظہر علی اور T20 کپتان سرفراز احمد کی دی گئی فہرستوں سے سلیکٹرز پہلے کاکول کے ٹریننگ کیمپ کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کریں گے۔ اور اب پیش ہے موسم کی صورتحال۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے کے دوران گندم کی کٹائی کے بیشتر میدانی علاقوں خصوصاً پنجاب میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خشک موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشتکار حضرات گندم کی کٹائی کا سلسلہ مکمل کریں۔ اگلے 7 روز کے دوران کراچی میں گرمی کی لہر کا کوئی امکان نہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔